Ngejuah-juah man banta krina moria ijapa pekam krina ringan. Gendori marisi bahas bahan pe amorianta minagi yang ku agak dekah kita lah jumpa. Iba sermonta tapi sekalian dah jumpa ke kita. Enda mempaksa si tepat nina Tuhan. Opesi unakan mari ras kita ertoto kita. Nyatakan bujur kami man bandu Tuhan, diperjumpakan duka kami mulihi bas bahan pe amoria kami, ibas YouTube enda. Te kami Tuhan singajari kami, ibas paksa enda yang deskan kami krina naku bas tandu. Kuasai pusuh perhatian kami Bapa. Gelabanci tuhu-tuhu yang ke kami, rasidatkan kami, kai ngedate, dui pesek dui bas bahan kami, nandangi kami krina moria dui bas di BKP. Ertoto kami ngatakan bujur mindo, kami singajari kami, ibas gelar Yesus, kami ertoto man bandu. Amin. Kekelengan ni Tuhan, bahan tawarisi sendai buat ibas perbahanan 2, ayat 43 47, lalu tema ingan jumpa mereken keriahan. Si oge lebe, perbahanan rasul-rasul 2, ayat 43 47, bagian dakatana. Melala tanda-tanda sengget, ras kejadian-kejadian si mejini bahan rasul-rasul. Perbahan si krina kala kemalangan mandi bata. Krina kala si inggote man Yesus tetap pulung ras-ras janah kai silit ibas iya ipakena ras-ras. Idaya kena tanah ras erta-ertana janah duitna ibagi-bagi kena suai ras keperluan skala-skala. Alur sada ukur tep-tep wari iya pulung ibas rumah pertoton. Ras-ras iya krinaman ibas rumahna alu meriah dengan ukur materuk. Ipujina di bata janah krina kala erngana ate man perpulungane. Tep-tep wari tambahi Tuhan ku perpulungan kala si islamat kena seajenda bahana. Ibas perbahanan Rasul 2 enda mulai 42-47 enda setuhuna ngerangkum kegeluhan wari-wari perpulungan kala Kristen si pemena i Jerusalem. Kisah enda ibenakan alu kesah si badia singgondemi krina kala si tekman Yesus Kristus si pulung ije. Dilanjutkan kisah ijab Petrus merekod bah penginjilan Kristen si pemena. Janah tanggapan karena khotbah henda 3.000 kala ertobat. Ipridikan ras bengket kubas perpulungan Kristen Jerusalem. Ibas ayat 42 ikatakan nama kalit ije pengajaran persekutun ras-rasman ertoto ras-ras. Enda bagi si biasa si bahan kita ibas zaman tenda. Tapi memang enda termasuk kegiatan si penting silakokan ibas kegeluhan kekristenan. Pengajaran persekutuan ertoto man ras-ras. Ibas kini pulungena, jadi kena ingan ngerana-ngerana. Enda kap si pentingnya. Ingan ngerana-ngerana, memantapkan pengangkanna, memantapkan kini tekena karena Yesus jadi pilihan geluhna. Terkitekan bagi ia tekman Kristus Yesus, rehbuena ka atena yang kaina karena Yesus Kristus Tuhannya. Karena rasul-rasul lepe tetap mempersadakan arih ras pengidakna. Maka pulung ia lalap. Gelah ibas yang melakukan sada-sada tindakan berikutnya tetap alus ada palas Tuhan Yesus si seri. Pengajaran Tuhan Yesus si seri. Berbagi kekelengan si seri guna Tuhan. Surah-surah si seri guna nembah Yesus Tuhan. Berbagi perjuangan si seri. Berbagi kemenangan si seri kenca kekeken Tuhan Yesus. Berbagi pendakin, berbagi kerihan ukur si seri ibas pembarkan berita si meriah Yesus Tuhan. Man ras-ras. Terkitakan igecapkan ajar-ajar man roti si tuhu-tuhu roti kas Tuhan Yesus ope Tuhan Yesus disalibkan. Bagai peman roti ija roti enggo sambar jadi daging Kristus si disalibkan. Si ibal bali idah na krine idah ajar-ajar na krine. Merigat terkitakan icambuk. Lah mungkin terlupakan ajar-ajar na karena roti daging Kristus si bagi-bagi. Lah mungkin terlupakan ras lah mungkin ianggit ngelupakan ca. Maka yulihi nangena lalap. Man ras-ras. Ertoto ras-ras ilakukan ajar-ajar erkitekan itekna sebab kuasa Tuhan reh arah belas-belas sini belaskan ku iya ku dibata. Gegeh kinir sadan mukjizat reh adir pengendes alu toto man Tuhan. Iwas 43. Melala tanda-tanda senggat ras kejadian-kejadian si mejin yang si jadi bahanta. Perbahan si krina kala kemalangan man dibata. Kemalangan ibas Alkitab ipakena kata takut ende bahasa Alkitab bahasa Indonesia. Takut. Bagaimana nina? Kemudian rasa takut menimpa setiap jiwa. Enda membukti kuasa di bata. Mengubahkan pusuh manusia si mekeng, si nipu, jadi pusuh si mere penghormatan man Tuhan di bata. Si harus ihormati alu taat. Melala tanda senggat ras kejadian-kejadian si mejin nina. Enda jadi bukti gegeh kuasa di bata.
Ija di batar dahin, kegeluhan tabanci ikutna alu cara si ajaib. Cara ija di batang ngencang ngasuk erbahanca ras singubah kenca. Uga ke ayat 44. Krina kalak singgote man Yesus tetap pulung ras-ras. Janah kai silit ibas ia ipakena ras-ras. 45. Idaya kena tanah ras erta-ertana janah duitna ibagi-bagi kena suai ras keperluan skala-skala. Luar biasa ri. Genduari kalak situ jadi sada. Perukurna jadi sada. Kini seran temanna jadi kini serana. Idaya kena si banci idaya kena duitna ipakena ras-ras guna simbutuh kenca. Genduari bagian latar belakangna kenca 3.000 kalak bengket kura rasa najar-ajar Yesus si belasan kalak ngenca awalna. Jana enterem si tading si 3.000 kalak andai enterem tading i Jerusalem lalit dahinna. Adi bertahan hidup Athena harus menda ia berbagi. Kerina kalak situ harus berbagi. Kerina kalak situ si bengket jadi pengikut Kristus harus ia saling berbagi biar bisa bertahan hidup. 3.000 kalak. Ditambah kalak Jahudi lit kebiasaan si terkenal ibas kuta keramahan yang luar biasa. Adi pesta simbelin ibas kuta ramah tamahna luar biasa. Pengunjung ijapa penari sireh kukuta ia lo i rumah pribadina alu gratis. Jangan ibere kena kape kebutuhan dasarna secara gratis kah? Kalau Kristen makaikan keramah tamahan si luar biasa enda. Tep warina. Memang kin ramah ke kala enda. Keramah tamahan luar biasa. Maka enda kasih ipakena tep warina. Itambah kuasa Tuhan singubahkan pusuh kala. Jadi pusuh si pemere jana ibagi-bagi kena man krina kalak simbutuh kenca. Yesus jauh lebih penting man bana akapna asangkan erta-erta si kerajanganna. Ayat 46. Alu ersada ukur tep wari ia pulung ibas rumah pertoton. Ras-ras ia krina man ibas rumahna alu meriah dengan ukur materuk. Jadi tep wari alu sada sura-sura mengerana-ngerana karena Tuhan. Lalu kata si Deban, tetap jumpa ia mempelajari Tuhan. Ia nembah Tuhan ras-ras. Man ras-ras, alu meriah ukur, ras meteruk ukur. Nuduhkan maka Tuhan ersura-sura, bila kita berbagi kebaikan. Sebab sanga berbagi alu meteruk ukur, ije masih datkan keriahan ukur. Ras kini terukan ukur. Masih kecap kenari tupung berbagi kita, sehat gal siakap kita. Ayat 47. Ipujina di bata jana krina kala erngena ateman perpulungane. Tep wari itambahi Tuhan ku perpulungane kala si i selamat kena. Labuman ngencar ras-ras tapi pengalaman rohani na pi bagi-bagi kena ras-ras tep wari. Idatkan perpulungane kemalaman ate. Idat kena pergegeh ibas kinir sadane. Ras gegeh simbaru tep wari idat kena. Maka enda si banci kasih tiru ibas perpulungan ta. Kencaje itambahi Tuhan kala si erngena ate nandangi perpulungane ras bengket kaku perpulungane. Endai bahan Tuhan jadi pertumbuhan gereja. Uga dage siakap karena kepulungan ta ibas PA Moria sektor ta Moria. Entah runggun ta. Beranterem kala siar penggejapan maka ia ipegegehi tep pulung ibas PA Moria Sebab bagi teman ta PA Moria ingan jumpa mereken keriahan. Meriah kin tiap jumpa siakap lah bergulutna. Uga kinakap do. Regulutna ta riahna ukurna. Menurut do riahna, menurut teman ta riahna ta regulutna. Mungkin piga-piga ibas kita lit sahabat ta. Sanga gulut ukur ta ibas kegeluhan ta morah kala teta pulung ras sahabat ta. Lah karir kaipe ngerana-ngerana saja ngetah kai kari cerita ngerana-ngerana. Tawa-tawa foto-foto. Morakin teta jumpa, engkai. Jumpa saja, raspe. Nggokaken siakap nangtang sitik perbebente. Lenga situriken pe. Apa ikakan situriken perbebene? Rekasi nurikan pengalaman naka. Lit kasih megi-megi saja tanpa menyalahkan dan menggurui. Bicara ngoseh waktu nasirang pekari mulih ku keluarga masing-masing. Lagi ada jawaban arah teman-teman tapi setidaknya nggak salang siagap ukur si tumpat dai. Lit ngakam gejatkan sebagai. Maka dung nama terdekat na lalak pulung ras teman na
amin lagi melala uang keluar sangat pulung misalnya. Sebab harus kasih galeri teman ta si sangan arbebendai. Malah mungkin kencang kota tangis ya nuri-nuri gun nakta kaniluh neras imeneng go iya go tungtung kena kerina nanti dong na 20.000 uang es muningan kama laka bos ya gong aku saja galerisa ninta kah mikin ngom siteke bakalit uang keluar tapi lah bos yakap jadi masalah. Justru deh, merasa jadi pasu-pasu, banci mabat teman, man, si sangana gulut ukurne. Banci terberikan kita dengan kaya, man, gunung pegagahi, nyak man kam sendah. Minam cendole, mulih jenda naringgo, tambah min gagah do. Bagakakin dewa kita, atau mungkin dewa kita. Sahabat satu-satunya yang kita miliki adalah keluarga kecil kita. Mulih hateta rusur ke rumah, jumpa hateta. Metedek hateta kenca si alakan berbagai-bagai perbebene. Idarat rumah sebab idah kencang cirem ne si dagap keluarga ente mis bergekel si agak pusuh si melas dai mesi igecapkan kalak si bengket kubas kinir sadan ibas Kristus ibas bahan tasandahenda malam kin natena pulung je lah bolit penghakiman lah bolit sin cari untung lah bolit cari nama lah pada dia cari untung ibas kepulungan litang dewa kalak cari untung sanga kadih pe tengah dalan dabuh kena bana maka tolong bagai si sampati ritkah kepekan teman darat buat naga kereta tangan deka kita ndai nusur arah kereta gelah ngelamatkan ia sindabuh rek teman buat naga kereta antara malit cari untungnya kita ngidah kini suina si musuindai cari untung ras teman ije lah boleh cari nama lah boleh si beluh akap nabana labu kalit si motu lah boleh si merasa perlu ilayani lah boleh gegeh na krina lar gegeh tapi krina radum pegagahi ajar-ajar renggit ngajari tapi sadapak sapagi amin lagi ajar-ajar renggit ngajari sadapak sapagi sangat ayak kama ajar-ajare jeka pak sana perpulungane pegagahi saka pernah ngakiti ukur tai bahan teman tamuria sir bahan cekisat kitar pe amoria wari-wari berikutnya Moria berarah bahan pe amorian tenda jadi perenungan man bantal wajar ngekisat teman teman kami Moria pulung ibas pe amoria aris icakapkan kami labung pegagahi Moria tapi entah pekite ukur nange tanpa sadari kami mintalah pe amorianta jadi ingan jumpa mereka kriahan entah jadi ingan sila ateta metedah jumpa ngerana-ngerana karena Tuhan je. Adili si pernah kiti ukur tai bahan teman-teman ta sir bahan calana ateta reh ku bahan ku pe amoria iba sektor tapi iba surung gunta iba suarianda mari si alemi. Catambarna mari si alemi. Metedah kel kesah si badia silit iba sepusuh do ngerana-ngerana karena Tuhan. Sebab kampelatih kang akap du mentasi wari-wari do. Alemi reh lah kam kubas bahan pe amoria baba perubahan si mahuli kuje gelah reh ngenana ate moria si deban na tapsa mungkin terem kang moria anta si deban si kiti kau ukurna reh kam bahan pe amorianta reh kam ku pe amorianta alami iya bahan perubahan bahan ibas pe amorianta ingan ngerana-ngerana karena Tuhan ingan pegagahi ingan saling menguatkan saling menghibur dungna moria si deban si mungkin pernah kiti ukur naka sila reh dungna ngena atena ngidah kini pulungan pe amoria enda sir bahanca ditambahkan Tuhan tole moria si islamat kena ku rarasendu ku sektorndu rasku renggondo selamat pe amoria terjang janda si banci ipesah kami karena bahan pe amorianta berayanda banci nampati kita jadi masukan ta guna bahan pe amorianta sirahenda majuh-juhaman bantakrina mari si tutup alur toto artoto kita ngatakan bujur kami man bandu Tuhan adi bas bahan pe amoria enda i persingeti menda kami mulihi adilit ukur kami enda medalan-dalan na kami ngalemi adi malam kinate kami ibas pe amoria kami bahanlah kami krina moria ndu Tuhan bagi ajar-ajar ndu simpe gegehi si mereka penghiburan pengapul gelah bage terem moria sinatapsa ngenate nanandangi moria kami enda pe amoria kami enda
kini pulungan Moria kami, sir bahan cara termena kami si pulung. Ajari kami, ajari kerina pengurus Moria, ijapa pea kerina ringan iba sektor bagi perunggun, bagi bebas kelasis. Tetap Tuhan sinatang-natang sa. Enda kami bapa alur bagi-bagi perbeben, alur bagi-bagi sura-sura. Tetap kami terdekati nandai kam, ibas kini pulungan kami Moria. Ibas gelar Yesus kami ngatakan bujur karena bahan PA Moria kami Marienda. Ibas gelar Yesus kami ertoto. Amin. Majuah-juah man banta krina. Jumpa kita ibas bahan PA Morienta berikutnya. Shalom.